na siya guys. Nakain ko na guys. Ayan guys. Meron pa naman tayong paglalabanin. At dalawa pa ito. Wait lang. Skip ko muna. Laban na sila guys. Ito yung isa. Ito yung isa. So yun. Pagalawin lang natin. Ayan na guys. Lumulusog yung maliit. Guys, nagdaanan lang guys. Ayan sila guys. Galawin natin guys. Ayan na guys. Yun guys. Yun na. Magbilutan na sila guys. Bilutan na sila eh. So, salang ulit natin tong isa guys. No? Wala pa naman may tama sa kanila eh. So, papakain na natin tong isa, no? Ayan na guys. Lalaban na sila again. Pinutulan na ito. Ayan na guys. Uy, doble sapot na yung isa. Handa ng mambilot to. Ayan na guys. Guys, dito lang talaga ako nagtagal ng laban guys. Ito lang talaga. Ito lang talaga ang dalawang to. Ayan na po. Ayan na. Harap-harapan. Guys, tumatakbo na ito. Maliit na to. So, meron pa tayong huling bukas. Hintayin nyo na lang. Bukas ko din i-upload. So, yun. Pero meron pa. May maglalaban pa. Ayan na. Ayan na po. Ayan po. Tumatakbo po yung maliit. Tapos, shake natin. Shake sa gitna. Ah! Nangangagat! Ayan na po guys. Wait lang pa. Wait lang. Oo. Guys, nakita nyo naman guys, kinagat na ito yung stick. So, ayan na guys. Boom. Yun guys, magandang laban ko. So guys. Kanina guys, parehas sila may tama. So, ang ganda. Ganda talaga. Ito, kinakagat yung stick. Oo, kabala. Ayun, binilutan din siya, guys. Nangatis din. Yan na, guys. Yun, tumatakbo, guys. Doble sapot na siya, guys. Last one na to, guys. Yan, guys. Nililikuran. Boom, 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 boom. Tumakbo yung maliit. So, bayaan mo na guys. Bayaan mo na po siya. So, ito naman po. Yung malaki naman po ata lulusob. Okay, pakitin mo. Huwag mong putulin. Okay po. Ayan na po. Nasa stick na po sila lahat. Ayan na po. Pang! Pang! Ayan po. Harap-harapan. Boom! Guys, kita nyo naman. Sakmalan. Sakmalan talaga. Sakmalan talaga malala. Guys. So, yun, no? Sakmalan na sila, guys. Busog-busog na to, no? Meron pa tayong isa. Woohoo!
So, balik na natin ito sa cage niya. Ito na isa natin, guys. Ready to rumble talaga to, guys. Sendo. Pero the sendo. There we go, there we go, there we go, there we go. This time, every other time. Nag-keep-poop po siya, guys. Ayan na po. Ayan na. Sa baba naglaban. Buti na lang, nakatakas yung maliit. Ang panday lang kasi ano yun, wala naman pala mag-team. Ang panday lang yun. Yan po, guys. Gusto na po matulog ng isa. Pero, bawal pa matulog habang di kumakain. Uy, uy, uy! So, yun guys, ayaw nila. Yan guys. Oo! Wait lang, nagbablog pa eh. Ayan na po siya guys. Uy, wala, galaw. Guys! Tara po guys, ayaw lang gumalaw. Ayan na po. Ay, sayang! Ay, sayang ka! Di ka naabutan. Ayan, pumapanik po. Pumapanik po yung maliit. Boom! Ayan, guys. So, mag-comment pa kayo, guys. Manunulo pa ako bukas. Madami na kasi gagamba, kaya kinuha ko na yung iba. So, yun. Thank you for watching. Goodbye!